بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. غدیر شیعی شناختی کارت توشکن. غدیر انسانی هویت پو شخصیت پو اسلامی چهروین. غدیر موزین مبیسلو زسنارنا انسانی اصلی هویت پو اصلی نشریتی کو چین ضرورت پو سر تقوا میگاید بین. اصلی اسلامی شیعی نشریتی چین ضربنا غدیرین. غدیر موزین بیاید پید پو ضروری این جس طرح پیغمبر اسلام فیاپوسی سا کسل بیونس فلیبلغ الشاهد الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. دیرین غدیری پیغام پو حاضر یدکن کنی سی مدکن کن لطن چک پو اور اتونگ سی بون لطن چک پو الى یوم القیامه تنمن پو چک علت پو پیغمبر اسلام پیا پوسیدی پیغام پو کلتانس چک اور سمیره سکا امیر المومنین پیا پو وساینا و خلافتی جانشینی اعلان تا فی بالا جگما سم تنمن پو انیکا یخس چا یخس زربنا دنیا لنگزین گو چک پا کی دنیا لنس هر جگی کنا شرقنا غربنا یا جو شمالنا جنوبنا هر اطراف دنیا لنا زائر اون سے یرپا حجاج شخص یرپا کھنگ دی تاریخ کن للوک سے تھن من پا چا گورس زرنا انتوا یا جو کھنگ متشوش گو چک پا پھری چل چل لون لون بے دیرنگ آئی حاجی تھن من پا چا گور ہے زربا کھنگ جگما سم گور تھن منا گاما سے اون سے نا کھنگ لا جواب ہلبا ادن کشاک تھن من پا گنده تون من پا چا گورس زربانا ده حاجون سی زربا دیرین تواریخی نو چو حادثه سون ده حادثو چی سون زربانا غیا حجو چم سنغاتی رون یلکن للوخسون یرپا خدای طرفنا پیغمبری کا وحی اوز ده وحیو کوچک پا فری ده وحیو پلوچک پا فری غیا دندون لیدکان کن لسکت جرکیوز گبلنا اون یدکان کن گامی انتظار بیاس دیکھاس گاوے کھانا یت پی توم کن گامار یا جو پھپسنا ممبر شوز دیکھا پیغمبر اسلامی پھاپو شخصنا خود بے کسل بیوز پیغمبری یو کسل بیوز نی یو جک پی ہی خود بین نا کتی برینا گوین یود پس کتی برینا سو پی بال لنگا چپ سے سگوائے پر پو ضروری صحیح مین لخمے مین چا پیغمبر انگا دیرین لونگ شور ساخسوم تون من پو خدای حکم چی خدای وحی کتان لا تون چوس نگری وظیفین پا دیرین انگا چوک گوت ضرورت پو مین خدای دنیا گا معمولی تنظیم چی نننگ ارگوی ان نارنا گورنمنٹ چی نارنا کوئی جانشین چی کوئی نائب چی سنگت لیکن دی عالم اسلام پو گانگما دنیا لا تون چوک پایت پی خدای طرف نا کیوں پایت پی دی سخمانا ساندا دین پو تون چوک پایت پی دی مؤسس پو دیر گو وسی خری پھاق پو شاق پی والا چپ سے گوائر پیر پہ انسانی عقل سے قبول بھی آمید لہذا دے حجاج کنی سی جواب حلبا ڈرون ڈرون لا غیان لا دی پیغام کن گاما میز دے نارتے وی تو غمی ممبر پو وکا شخصنا خطبہ بیوں پی بالا امیر المومنین پھاق پہ پھاق لاق پو لارچی لینا یا لیننا کسال بیوس من کنت مولا فہادا علی مولا سوچگلنگا مولا شسز نارنا دولا دیرین علی سا مولاین دو ایبالا دو تزر سا دو مچاز دعا بیس پیغمبر اسلام پیا پوسی پیغلق کن نملا سانسنا کسال میوز اللہم والی من والا وعادی من عادا ونصر من نصرا خدایا سوچگی سے علی لروح بینا ینکو لروح بیس سوچگی سے علی لرگسنا ینکو لرگوس سوچگی علی لدشمنی بیسنا ینکو لدشمنی بیس خدای درگاہی دی دعا پوسا بیس زربی دی پیغام پو کھورنا ڈرون ڈرون لا یول یول لا لوخ سے گوا پھری جگما سم دہا پیغمبر اسلام بیا پوسی زوار کن بیعت بیا پھری زگا سیاس چک نی سے سکھا
ngarang si zeret atong si bung la thon chu pa chi be se thon chu pin zer bana atong si bung la de sa po be se thon chu pa gunchas chi sar phe tru ba lebu غدير hai غدير chi so pin zer bana غدير پیغام po zer ba amir al mu'minin phe po پیغام ba si khuri jani shin bes pin zer ba chik do cha samen nang kun la sajai be se nang kun la phe matan chu se nang kun la janda tan chu se nang kun la ya jwa khushbu tan chu se stramu phe se de झंडा ता से देखा या जो सुला चेतांग चिक सुला केक ची मिने सुला मिठाई मिने चिक सुला नरना या जो ईदी मिने चिक मुख्तलिफ किस्मी या जो आमद है अहल बैत नो औलाद को गरक बैत पर पो अमीर अल मोमिनीन पे वसायत सा भयत पे पी दे खुशी नूर गांव बैत पर पो जो पैगामिन औलाद को ने तरफ ला दे औलाद को ने सी जो इतियासना खुदी नस्ल को ला थन चुपिन दी सिलसिलो क़यामत तक खट पे पिन इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल बिस्मिंदे चीज सिंह पससा छो ईद पो ngati फरी गोइन जुजर बना मौला से कसल व्यूस ngati शे ओंग फरी मुसलमान कुनी फरी छो ईद बजियत दे ईद कुनी शरना ईद चिक पो ईद फित्रिन ईद ज़ुहाइन ईद रोज़े जुमाइन और बजीहरे से ईद पो ईद उल गदीरिन दे साइल बोसी दोबारा सवाल बियास दिबजी पो विना सा आयर केलबे ये पिना जुजर बना कसल व्यूस दे ईद जिपो विना सार gelba ईद पो ईदुल्लाह अकबर जरत जो छो ईदीन ईद गदीरिन ईद गदीर ला गा सुचिगी सी मिंदे चिगला ओ बिलुकमतिन औ बिकिस्वतिन लुकमा चिगी जरीखा या छुगंग जरीखा या कपड़ा थोगंग जरीखा चिगला रोखबेक गोया सहमा पैगंबरी कसल पो दियोइन कि लक चिगनस्तोंग शुर सबशी पैगंबर पोला गुंचस्मिन भयपी या पैगंबर कुल्ला जचस्मिन भयपी या पैगंबर कुल्ला थुंचस्बियस पी सवाब पो खुदावंदा आलमी सी शजदबत कसल बिउत तमाम शहदा गंग मलक होसी जचस्मिन भी दे शहदा गंगमी गोपो इमाम हुसैन करबला दोना यम्बो अबुल फजल अल अब्बास बियापो दोंग सालार बेसना या जुआ दोंग यांग से दसरहान ता से जाद मिन पैत पी सवाब पो मिन तो से समाचार तमाम सिद्दीकीन कुन्ना या जो मवाहिदीन कुन्ना अनबिया गमला जचस्मिन फैद पी सवापो ईद गदीर जगला गा सुचिगला लोकमे चिगमिन जसनारना अमीर अल मोमिनीन विसायत सो फैद पी यार गइनु दे सवापो खुदावंद आलमी सी खुला शजदबेत वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।